ଯିବା ଯାତ୍ରା ମା ଭୂୟାଣୀ ଦେବୀର ଖଳନାୟିକା କିମ୍ବା ରୋଲିଅର ଫିମେଲ ଅଭିନୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିବା ଦୀପୁ ଯେ କି ଏଇ ଅଭିନୟରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ରୋଲ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବା ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ବକ୍ତବ୍ୟ ସୂଚନା। ଚାଲନ୍ତୁ। नमस्कार दर्शक अच्छी जे ये पार्टी केते वर्ष काम कले कौन केमती कले ये कौ अभिनय अच्छी बहिर केमती कौन सूचना भल मंद सिके कहूँ। ए वर्ष मुझे 2 वर्ष रोल कर इंद्रभुवन में 2 वर्ष ए वर्ष नाटक होची मणिमाला मोर होइला काल बा से गोटे बोलता इथिरे मोर अभिनय रही सब बड़ अनुभूति रिहर्सल आज टिफिन करू करू पियाज काटी हाथ बहुत मोर यहाँ सबुठू यहाँ मोर बड़ अनुभूति पियाज काटू काटू हाथ काटी धन्यवाद रुक्मिणी देवी अभिनय को आम धन्यवाद दवा। तो सीधा सड़क आसवा आम खलनायक दीनबंधु भाई जार अभिनय मणिमाला मोर होइला काल बा से गोटे भूल अभिनय मंचस्थ करेंगे सनी पाखु सीधा सड़क जा किसी वक्तव्य सूचना शुणा माँ भूयाणी देवी नाट्य संसद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ माँ भूयाणी नाट्य संसद यात्रा मोर 2 वर्ष बीतीगला मालिक भल प्लाटफर्म भी भल किसी असुविधा नहीं पेमेंट ठीक अच्छे नाटक दमदार नाटक ए वर्ष नाटक मणिमाला मोर होइला काल बास गोटे भूल अभिनय सन्नी तांत्रिक बाबा विषयटा को विषय पर जाउची मंचस्थ करिवो बोली भाबुछन। मणिमाला नाटक आमर जाम्बवती विषय तो लोक दर्शक उत्साहित हे निश्चित नाटक जोरदार रहो। धन्यवाद। तो सीधा सड़क जीवा आमर जे कि कृष्ण अभिनय करुछंती मणिमाला मोर होइला कालवा से गोटे भूल पिंटू आई पाखु तो जीवा आउ किछि सुनिबा माँ भूयाणी देवी नाट्य संसदर वक्तव्य सूचना। तो पुणी सीधा सड़क जीवा आमर क्यारेक्टर अभिनय कृष्ण रोल जे अभिनय करुछंती पिंटू भाई पाखु आउ किछि सुनिबा वक्तव्य सूचना। तो पिंटू भाई आपणकर एइथेरे यात्रा इंद्रभुवन बा माँ भूयाणी देवी नाट्य संसद रहिबार केते वर्ष होगला आउ रिहर्सल माहौल कौन आउ ए वर्षर बही कौन केमती कौन धूमधड़क चली रिहर्सल एवं आपणक वक्तव्य सूचना टी कहूँ। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मोर ओडिशार अगणित कलाकार मानकु हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आमरी ए वर्षर यात्रा इंद्रभुवनर नुआ नाटक मणिमाला मो होइला काल बा से गोटे भूल नाटक बर्तमान आमर रिहर्सल दमदार भाव में जोरदार चली जो कलाकार माने आमर अभिनय करुछंती सबू समस्ते भल भाव निज निजर माने कला परिवेषण करुछंती। आगको नाटक आमर चलिले माने मनरे गोटे उत्साह अच्छी हाँ भल चलियो बोली मु एथरे कृष्ण भूमिका अभिनय करुछि। आहुरी अनेक भल भल कलाकार माने अछंती निश्चित आम भावुछु ए नाटक भल हो बोली तो मुझे कही रही। जय जगन्नाथ। तो जीवा आमर कॉमेडी कलाकार पाखकू जे कि नाट्यर परिचालक जे कि अधा मैनेजर इंद्र भाई पाखकू हास्य अभिनेता से किसी कहे माँ भूयाणी देवी नाट्य संसद यात्रा इंद्रभुवन रिहर्सल किंबा नुआ बहिर से गोटे भूल बा मणिमाला होइला कालर किसी वक्तव्य सूचना। तो चलतु। तो आम इंद्र भाई फोन रे कथा व्यस्त अच्छा प्रोग्राम काटबार व्यस्त अच्छा तो दयाकोरी यही सूचना बंद कर मुझे जाऊँगी आपण पाखकू जे कि भक्त अभिनेता जाम्बवान अभिनय मुख्यस्थ करुवा नाटकर मणिमाला मोर होइला कालवा से गोटे भूल श्यामल बाबू और रवि श्यामल
ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଯାତ୍ରା ମା ଭୂୟାଣୀ ଦେବୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର କିଛିଟା ବକ୍ତବ୍ୟ ସୂଚନା। ଶିକ୍ଷା ମାଗି ନେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଟକର ପରିଚାଳନା, ଯିଏକି ଇନ୍ଦ ବାବୁ। ଇନ୍ଦ ଭାଇ କହିଲେ ଶୁଣେ, ଯାହାର ନାଁ ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟିକା ହିସାବରେ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ এই ମଣିମାଳା ମୋର ହଇଲା କାଳ ବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମା ଭୂୟାଣୀ ଦେବୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର କିଛିଟା ବକ୍ତବ୍ୟ ସୂଚନା ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତ ଭାଇ ଆପଣ ମା ଭୂୟାଣୀ ଦେବୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନର ଚାଲିଥିବା ମଣିମାଳା ମୋର ହଇଲା କାଳ ବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ, ଜୟ ମା ଭୂୟାଣୀ। ଯାତ୍ରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ହେଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମର ବାଇଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷର 2024-25 ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ମକରବନ୍ଧ ମା ଭୂୟାଣୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ନାଟକ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ, ମଣିମାଳା ମୋର ହଇଲା କାଳ। କ'ଣ କହିବି ନାଟକ ବିଷୟରେ? ନାଟକ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ନାଟକରେ ରଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ତ୍ତରତ୍ନ ସାହୁ ଭଦ୍ରକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଆମର ନବକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ ନବ ସାର୍ ଆଡ଼ଚେର। ଯେମିତିକି 2024-25 ବର୍ଷର ନାଟକ ବି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନାଟକ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ପାରୁଛୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଭାବି ପାରୁଛୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତ ନାଟକ। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାଟକ ବହି ଉଠିପାରେ, କିମ୍ବା ନାଟକ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଧୁମଧଡ଼କ ହବ କି ଶୋଇପଡ଼ିବ କି ଭଲ କି ମନ୍ଦ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନାଟକ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାଟକ ମୋର 100ରୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମୋ ମତରେ ମୁଁ ମାନୁଛି। ନାଟକ ଭଲ ହେବ, ନାଟକ ଷ୍ଟୋରି ବି ଭଲ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ନାଟକ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାଟକ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଯିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ, ଯିଏକି କନ୍ଦେଇବା ଅଭିନୟରେ ବହୁତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚକରା ଭାଇ, ଯିଏକି ଏହି ମଣିମାଳା ମୋର ହଇଲା କାଳରେ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜା ସକ୍ରାଜିତ ଅଭିନୟ। ତ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା କିଛି ଯାତ୍ରା ମା ଭୂୟାଣୀ ଦେବୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ସୂଚନା। ଚାଲ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯାତ୍ରା ମା ଭୂୟାଣୀ ଦେବୀର କନ୍ଦେଇବା କଳାକାର, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ସକ୍ରାଜିତ, ଅଭିନୟରେ କରିବେ ଚକର ଭାଇ। এই ବର୍ଷ ନୂଆ ବହି ମଣିମାଳା ମୋର ହଇଲା କାଳ ବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁର କିଛିଟା ବକ୍ତବ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଖିବା ଚକର ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭୋକାଲ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ଆମ ନାଟକ ସଦାବେଳେ ଭଲ ଚାଲିବ, ଆଉ ତା ଯୋଗେ ହିଁ ଆମେ ଭଲ କରିପାରୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ ସେଇଆ। ନାଟକ ତ ଭଲ ହବ, ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ତ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯାହା କରିବେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେବେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତ ଚକର ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ ପରିଚାଳକ କରିବା ବିଷୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, ଆଉ ପାର୍ଟି କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଏଇ ବହିର ଉପଦେଶଟା କ'ଣ, ବହି କେମିତି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା? ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଇନ୍ଦ ସବୁ କରୁଛି, ପୁଷି ଭାଇ ଅଛି, ନିଧିଆ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ରୋଲ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ପାଠ କରୁଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ ପୁଷି ଭାଇ ନିଧିଆ ଏମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ତ କଳାକାର ଲେଖା ଅଛି, ଦର୍ଶକ ଯାହା କହିବେ। ତ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଚକର ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ କିଛିଟା ଭଲ ଭଲ ସୂଚନା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଚକର ଭାଇଙ୍କୁ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଯାତ୍ରାର ମ୍ୟାନେଜର, ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜିଂ ପଏଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୁଷି ଭାଇ, ଏବଂ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଭୂୟାଣୀ ଦେବୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ମଣିମାଳା ମୋର ହଇଲା କାଳ ବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସୂଚନା ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷି ଭାଇଙ୍କର ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏବେ ତ କିଛି ସେ କହିପାରିବେନି, ଅଭିନୟରୁ ସରିଲା ପରେ ସେ କିଛିଟା କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା କିଛିଟା ବକ୍ତବ୍ୟ ସୂଚନା। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଆଉ ଏକ ଅଭିନୟର କାରକ, ଯିଏକି ସାଇଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟିନା ଭାଇ। ତ ତାଙ୍କଠୁ କିଛିଟା ଶୁଣିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ସୂଚନା ବା ଭୂୟାଣୀ ଦେବୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର।
तो सीधासलख ଯିବା ଯାତ୍ରା ମା ଭୂୟାଣୀ ଦେବୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିମେଲ କଳାକାର ରଞ୍ଜୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ଏବଂ ମଣିମାଳା ଆମର ହୋଇଲା କାଳବାସୀ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁର କେଉଁ ଅଭିନୟରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ମଣିମାଳା ଆମର ହୋଇଲା କାଳବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ମା ଭୂୟାଣୀ ଦେବୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର କିଛିଟା ଶୁଣିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ସୂଚନା। तो सीधासलख जा रंजू भाई पाखक एवं शुणा तांकटू किसी यात्रा माँ भूयाणी देवी नाट्य संसदर विशेष किबा सूचना किछिटा शुणा तो कौन। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय। देख भाई माने मुझे रंजू भाई मैं वर्ष रही माँ भूयाणी नाट्य संसद में वर्ष कर फीमेल रोल ना मन नहीं क्यों अभिनय मैं वर्ष रोल कर सत्यभामा मत भल पाई ओडिशावासी बहुत लाइक सब्सक्राइब दियंतु मत तो जानी थे जहाँ मुझे करी जहाँ ओडिशावासी जानी थे मत कौन। धन्यवाद। तो जिबा परवर्ती आउ गोटे फीमेल कलाकार पाखक मणिमाला मोर होइला कालबासी गोटे भूल पाई फीमेल अभिनय करेंगे बुल्लू जे कि आउ गोटे कलाकार यात्रा इंद्र भुवन सृष्टि होती आ शुणा किछिटा मणिमाला मोर होइला कालबासी गोटे भूल पाई वक्तव्य सूचना। तो कहतु यात्रा माँ भूयाणी देवी नाट्य संसद विषय एवं यात्रार चलता माहौल रिहर्सल विषय एवं यात्रा मणिमाला मोर होइला कालबासी गोटे भूल किछिटा वक्तव्य सूचना। जय श्रीराम। अगणित दर्शक बंधु मान प्रणाम। ए वर्ष मु माँ भूयाणी देवी नाट्य संसद मकरबंध नाट्य संसद रे अच्छी आपण सब जानी चिन्ह ए वर्ष मोर नुआ गोटे चरित्र फीमेल रु मेल हो जाइए आमर नाटक प्ले हम 22 तारिख जुलाई 22 रे वर्ष बहुत चर्चित नाटक स्टोरी भल अच्छी बहुत भल नाटक रचना आर्तत्राण साहू निर्देशना देउछन नवकिशोर विश्वाल नव सर समस्त अनुरोध रहा 22 तारिख दिन निश्चय आसवे जगह जो जगह नाटक आमर मंचस्थ हम आम डिस्क्रिप्शन देदेबू समस्त आसवे आउ मैनेजर विषय किसी कहतु यात्रा माँ भूयाणी नाट्य संसद विषय कहतु कलाकार विषय किसी कहतु। तो गत वर्ष थी सॉरी 12 वर्ष थी छाड़ी जुना भाई पार्टी को पलि पलि समस्ते मैनेजर भल कलाकार भाई मैंने समस्ते भल समस्ते भल पाँच स्नेहादर भी कर वक्तव्य शेष। धन्यवाद। नमस्कार जो दर्शक बंधु मु यात्रा माँ भूयाणी देवी नाट्य संसद गोटे क्षुद्र कलाकार सिंगर हिसाब से कम करुच्ची यात्रा इंद्रभुवन बा यात्रा माँ भूयाणी देवी नाट्य संसद माहौल आज बहुत भल रिहर्सल चली जार ना हूँ मणिमाला मोर होइला कालबासी गोटे भूल नाटक रचना आर्तत्राण साहू निर्देशना नवकिशोर सार भल भाव निर्देशनार मूल आम यात्रा माँ भूयाणी देवी नाट्य संसद चली मणिमाला मोर होइला कालबासी गोटे भूल और समस्त दमदार खिलाड़ी एवं दमदार कलाकार को नहीं अभिनय करेंगे एवं आपण मानक नुआ रचना नहीं आसुँच मणिमाला मोर होइला कालबासी गोटे भूल लाइक करेंगे शेयर करेंगे एवं कमेंट करेंगे एवं सब्सक्राइब करी ओडिया नाटक जीएम टॉपिक को आहुरी उत्साहित करेंगे ये मोर आपण चरण में आपण निवेदन। तो सीधा सड़क जा आमर यात्रा माँ भूयाणी देवी नाट्य संसदर कलाकार नायिका